खुदा की ज़ात में हमें जो तारुफ मिलता है बचपन से, वो क्या मिलता है? वो गुनाह दे देता है। अब खुदा गुनाह क्यों देगा? एंथ्रोपोमॉर्फिक रिवायती खुदा का तस्वुर है। तो स्पिनोज़ा का तस्वुर इससे मुख्तलिफ है। उनके नज़दीक खुदा इंसान जैसी शक्ल, जज्बात और इरादों या पसंद और नापसंद रखने वाला वजूद नहीं है। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक हमने सोलिप्सिज्म यानी नज़रिए खुदी और रेने डिकार्ट के मशहूर मेथड ऑफ डाउट पर डिस्कशन की थी, गुफ्तगू की थी। और हमने ये समझा था, डिकार्ट ने जो सवाल उठाया था कि आखिर ऐसी कौन सी हकीकत है जिस पर किसी भी किस्म का शक ना किया जा सके। थ्योरी ऑफ डाउट या मेथड ऑफ डाउट में रेने डिकार्ट ने हर चीज़ पे डाउट किया, शक किया, इवन अपने आप पे भी शक किया, और फिर वो इस नतीजे पे पहुँचे कि मैं शक कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि मेरी थॉट है, मेरा माइंड है, और मेरी थॉट और मेरा माइंड है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं हूँ। और उनका बड़ा एक मशहूर सेंटेंस, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। और फिर इस सारे डाउट के बाद अल्टीमेटली रेने डिकार्ट ने कहा कि कोई एक ऐसी सुप्रीम बीइंग है, एक ऐसी पावर है जो इस पूरे निज़ाम को या पूरी यूनिवर्स को जिसने क्रिएट भी किया और वो इस निज़ाम को चला भी रहा है, और वो खुदा है। मगर रेने डिकार्ट का कॉन्सेप्ट ये था, जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस भी किया, कि जो बाइबल में भी कॉन्सेप्ट है कि खुदा कायनात से बाहर की कोई एंटिटी है, और बाहर कोई हस्ती है, कायनात से बाहर कोई हस्ती है जिसने इसको क्रिएट किया और बाहर से ही इसको ऑपरेट कर रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बाइबल में, कुरान में है ना कि अल्लाह ताला ने कायनात को या मखलूक़ात को 6 दिन में बनाया, सित्ततिल अयाम, 6 दिनों में कायनात को बनाया। तो बाइबल में भी है कि खुदा ने 6 दिनों में इस पूरी यूनिवर्स को या मखलूक़ात को बनाया और 7वें दिन उसने रेस्ट किया। इसी वजह से यूरोप में या वेस्ट में वीकेंड का कॉन्सेप्ट है, 6 दिन काम करना है या 5 दिन काम करना है, और वीकेंड पे रेस्ट करना है या फन करना है या एंजॉय करना है। बहरहाल वेस्टर्न फिलॉसफी में रेने डिकार्ट और बारूक स्पिनोज़ा 2 ऐसे फ़िलासफ़र या अजीम मुफक्किर हैं जिन्होंने खुदा, कायनात, जहन, जिस्म और इंसानी आज़ादी के बारे में नहायत गहरे नज़रियात पेश किए हैं। दोनों का बुनियादी सवाल एक ही था, और वो बुनियादी सवाल ये था कि हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? मैं कौन हूँ, या मैं कहाँ से आया, मेरी इब्तिदा क्या है और इंतहा क्या है, और खुदा का इस कायनात से क्या ताल्लुक़ है? ये दोनों ने इस पे सबसे ज़्यादा गौर व फिक्र किया और इस पे थ्योरीज पेश की। लेकिन इन दोनों के आउटकम्स या जो इनके जवाबात थे या जो इनके नतीजे थे, वो काफ़ी मुख्तलिफ थे, एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। किस तरह से थे? डिकार्ट के मुताबिक कायनात में 2 बुनियादी हकीकतें हैं या सब्सटेंसेस हैं। एक माइंड यानी जहन, रूह या नफ्स भी इसको कह लें, जो गैर मादी है और सोचने वाली हकीकत है, जो नज़र नहीं आता या जिसको छू नहीं सकते। और उसने कहा कि दूसरी हकीकत बॉडी है, यानी ये जो जिस्म है, ये मादी वजूद है जो जगह घेरता है, जो फिज़िकल लॉ या लॉ ऑफ नेचर के तहत काम करता है। आसान अल्फाज में डिकार्ट के नज़दीक जहन या माइंड और बॉडी 2 अलग अलग हकीकतें हैं। उनका कहना यह था कि जैसे एक ड्राइवर और गाड़ी अलग अलग होते हैं, इसी तरह रूह और जिस्म भी अलग हैं। अब इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आगे जब हम बढ़ें तो ये कॉन्सेप्ट पिछला भी रिवाइज भी हो जाए, क्लियर भी हो जाए, और रिकॉल या रिकैप के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो रेने डिकार्ट ने क्या कहा कि रूह और जिस्म या ये सोल और बॉडी इस तरह से है जैसे ड्राइवर और गाड़ी अलग होते हैं। ड्राइवर गाड़ी चलाता है लेकिन वो खुद गाड़ी नहीं होता। तो डिकार्ट के नज़दीक खुदा कायनात का खालिक है मगर कायनात से अलग है,
یعنی خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا لیکن وہ اس کائنات کو باہر سے آپریٹ کر رہا ہے. اس کے برعکس اسپینوزا نے ایک بالکل مختلف نظریہ پیش کیا جسے سبسٹنس مونزم یا وحدت جوہر کہا جاتا ہے، جو آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے. اسپینوزا کے مطابق پوری کائنات میں صرف ایک ہی جوہر یا اصل حقیقت ہے اور وہ خدا ہے. اسپینوزا کا ایک مشہور جملہ ہے یا مشہور الفاظ ہیں کہ گاڈ اور نیچر یعنی خدا یا فطرت یہ دونوں ایک ہی ہیں. I say that all things are in God and everything takes place by the laws of God's infinite nature. مطلب یہ کہ خدا اور کائنات دو الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں. تو اسپینوزا کے نزدیک خدا کسی دور بیٹھے ہوئے بادشاہ کی طرح نہیں ہے جو کائنات کو باہر سے کنٹرول کر رہا ہو، بلکہ خدا خود اسی کائنات میں جاری و ساری حقیقت ہے. ہر شے اسی ایک لامحدود حقیقت کا اظہار ہے. اس تصور کو سمجھنے کے لیے سمندر اور لہروں کی مثال بہت سے ریلیٹ بھی کرتی ہے اور سمجھ لیں کہ بہت خوبصورت مثال ہے کہ سمندر ایک حقیقت ہے اور لہریں اسی حقیقت کے مختلف مظاہر ہیں. لہریں الگ الگ دکھائی دیتی ہیں، سمندر کی جو لہریں ہوتی ہیں وہ الگ الگ دکھائی دیتی ہیں مگر حقیقت میں وہ سمندر سے جدا نہیں ہوتی، سمندر سے ہی اٹھتی ہیں اور سمندر میں ہی گم ہو جاتی ہیں. الگ سے ان کی کوئی ہستی نہیں، الگ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں. لہریں اٹھیں یا نہ اٹھیں یا اٹھنے کے بعد واپس سمندر میں چلے جائیں، ہے وہ سمندری. آپ کسی ایک لہر کو الگ سے کاٹ کے یا کسی لہر کو الگ سے بالٹی میں بھر کے الگ نہیں لا سکتے. اگر آپ بالٹی میں بھریں گے تو وہ پانی ہی ہے. تو اسی طرح ہم یا پیڑ پودے اور پھر یہ اسپیس میں جتنے ستارے سیارے ہیں، جانور ہر طرح کے، پوری کائنات میں موجود جو فطرت ہے، نیچر ہے، اسی ایک حقیقت کے مختلف مظاہر ہیں. یہ اسپینوزا کا کہنا تھا. پھر اسپینوزا کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز یا تو اپنے آپ میں موجود ہوتی ہے جسے وہ ان اٹ سیلف کہتے ہیں کہ کسی دوسری چیز پہ ڈپینڈ نہیں کرتی، منحصر نہیں ہوتی. اور جو چیز دوسری کسی چیز پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، دوسری چیز پہ منحصر ہوتی ہے، اسے ان این ادر کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک درخت بظاہر خود نظر آتا ہے مگر حقیقت میں وہ بیج، مٹی، پانی، سورج اور ہوا پر منحصر ہوتا ہے. اسی طرح سے اور کائنات کی چیزیں کسی نہ کسی چیز سے پہ ڈپینڈ کرتی ہیں، کسی نہ کسی چیز کا ایک سرکل ہوتی ہے، ایک سائیکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نظر جو آ رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے کازز ہوتے ہیں، ریزنز ہوتے ہیں. اسی طرح سے انسان بھی اپنے والدین، غذا، ماحول اور ٹائم پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے یا ٹائم پر منحصر ہوتا ہے. انسان کی لائف پوری جو ہے وہ ایک کرونالوجی یا ایک ٹائم لائن پہ چل رہی ہوتی ہے. اس لیے یہ سب کنٹیجنٹ بینگ کہلاتی ہیں، یعنی ایسے وجود جو دوسری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں.